तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो मैं यूट्यूब चैनल एसपीएस लाइफ को वेलकम करछि। तो पुणी एक नुआ ब्लॉग स्वागत करछि फ्रेंड्स। तो आज होची आम घरे किछि नुआ आइटम किछि बना होची। तो बर्तन चलछि। तो चलन देखिबा तो कौन सी नुआ आइटम आपण वर्षा बनाउंती। तो फ्रेंड्स बर्तन आपण देखि पारथबे किछि चलछि और बर्तन किछि भी हेई जाइछि। आपण मन देखिबे आपण देखि पारथबे, आपण जानि पारथबे नाटी कोन। आप देखिपे आपण मैंने जापारे कौन कौन ना चलती और कटा भी हो चिक्कू आज कहीं स्कूल गलनी चिक्कू बर्तमान व्यस्त अच्छा देखिपे आम गाँव दृश्य देखिपे कारण मौसम बहुत भल अच्छी वर्षा भी है खरा पागिया अच्छी। आप फ्रेंड्स देखिपे गाँ घर को आसी जानते रोशनी बिंदास स्वीट रश्मि ये हूँ स्वीट रश्मि सॉरी। तो आप देखिपे ये हूँ गोटे जन आक्टर ये बहुत वीडियो भी बनाते आप देखिपे ब्लॉगर भी आप देखिपे स्वीट रश्म वीडियो बहुत पड़ती। तो देखिपे ना भल देखिपे आप नाटा कौन और नाटा कौन कह आज गोटे खुशी कथा। तो आप देखिए तो गोटे जिनस चिकुर कारण से दुकान दूर जाइए साबन पाई। तो साबन जा भितर तो आप जानते जो मूषा अठा तो मूषा अठा पकड़े जो मूषा लगी जाती तो मूषा अठा दुकान में पकई कारण मूषा भी दुकान हो तो से चिक्कू जाइए साबन पाई। तो साबन जा भितर से जिनस से चकुड़ी दी तो चकुड़ी जा भितर पादरे अठा लगी जाए। तो आप देखी तो कौ भाव जिनस पादर अठा ही लगी जाए। तो चिक्कू तुम अठाटे कौट लगी देखे वीडियो माध्यम। तो बर्तमान से गाधे जाते तो गाधे जाए भर साबन पानी धुआला फिर भी अठा बर्तमान देखिपे अठा बर्तमान देख लगी जाइए किछिटा अठा ही अच्छी ये अठा बहुत हार्ड अठा जाइलु गाधेया लेकिन भल धुई पारानी फेर थे वर्षा कले जावाई। तो चलते जावा गाधेबा भल हम तो फ्रेंड्स आप देखते पारे चिक्कुर जो अवस्था तो हम बाहर से गाधेबा जावाई सोलार ठीक गाधेबा जीव। तो चलते जावा चिक्कुर सफा करिया कारण बहुत अठा हो जाए। तो बर्तन पहुँची गलु सोलार पाखे। तो चिक्कू बर्तन गाधेबे सांपू लग बस पड़ बस पड़ गामछा काट दे आगे सांपू भल लगा सांपू बात भल लगा पार मार भल पटे पार मारे भल पटे जोटा छाड़ी छाड़ी करेंगे
ସାମ୍ପୁରେ ମାରେ ସାମ୍ପୁରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅଳିଆ ହେଇଗଲାଣି କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଘାସ ଫୁସ ସବୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଆପଣ ଆମ ଗାଁ ପୋଚା ପୋଖରୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଚିକୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଜ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଚିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ହେଇଗଲେଣି ଚିକୁ ପୁରା ଫିଟିଂ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲି ବର୍ଷା ଯିବ ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ଖୁବ୍ ଜୋର ହେଉଛି। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଗୋଡ଼ ଖସିବ କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସେଡ଼ା ଆସୁନି। ଖୁବ୍ ଜୋର ହାୱା ବି ହେଲାଣି ଆଉ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ମାରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ରାତି ବି ହେଇଯାଇଛି। ତ ରାତିରେ କିଛି ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କିଛି ଆଜି ହେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତ କ'ଣ ଜିନିଷଟି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ଆଜି ଜିନିଷଟି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଢାଙ୍କେଇକି ରଖା ହେଇଛି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇବି ସେୟାର ବି କରିବି କ'ଣ ସେ ଜିନିଷଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ବି ଦେଖିବେ ଏ ବି ଜିନିଷଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ କହିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆମର ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଟି ବନା ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଡ଼େଇରେ କ'ଣ କ'ଣ ବସିଛି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ତ କାମ ଆଗକୁ ଅଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜି କ'ଣ ଆମର ଘର ଆଇଟମ୍ରେ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲି କ'ଣ ହେବାର ଥିଲା।
तो जिनसटी बर्तमान हो सारी तो आपको देखेबी तो आप देखिए जापर तो जिनसटी कौन तो निश्चय कमेंट माध्यम जनइबे तो आगू को एमती वीडियो देखूँ तो मजा नहीं सब्सक्राइब प्लीज कर दिंतु लाइक भी करूँ तो रोची लव यू ऑल जय जगन्नाथ।